बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। नाजरीन, आज की नई इस वीडियो में आपकी खिदमत में बाजी परवीन हाजिर है और आज मैं आपको अलसी के बारे में बताऊंगी। ये देखें नाजरीन, अलसी है और ये किस काम आती है, ये मैं आज आपको इसके फ़वाइद बताऊंगी कि ये आपके लिए कितनी बेस्ट है। सर्दी का नाजरीन सीज़न आ गया है और काफ़ी मौसम जो है ठंडा हो गया है, तो आपने क्या करना है, अलसी को लाना है 50 ग्राम और इसको जो इनकी स्किन ख़राब हो जाती है नाजरीन, जिसके जिस्म पे जैसे ख़ारिश हो गई है और जिस्म जो है बहुत बुरे तरीके से ख़राब हो चुका है आपका ख़ारिश करने से, या आपके स्किन जो है वो चेहरे की जो है स्याह पड़ गई है और इसके अलावा जो है आपकी स्किन के ऊपर जो है धब्बे पड़ गए हैं, जिनके चेहरे की जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं जिनको, तो वो इस अलसी का जो है इस्तेमाल करें। अलसी को आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, ये जो आपकी बीमारियां हैं किस तरह जाएंगी जिस्म की, और जिस्म की बीमारियां जो है आपके अलसी खाने से, जो आपके ऊपर की जिल्द ख़राब हो गई है दवाइयाँ खाने से, कई लोगों की अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाते हैं उनसे जो है उनका चेहरा ख़राब हो जाता है, दवाइयाँ खाने से उनके जिस्म में जो है ख़ारिश शुरू हो जाती है, अजीब किस्म की एलर्जी हो जाती है। तो नाज़रीन, आपने क्या करना है, अलसी को लेना है 50 ग्राम, इसको भून लेना है, इतना नहीं भूनना ताकि वो जल ना जाए नाज़रीन। जैसे आपने तवा तेज़ गर्म किया या फ्राई पैन तेज़ गर्म किया, डाला और उसी वक्त इसको अपनी प्लेट में पलट लेना, इतना बस फ्राई करना है इसको। तो इसको आपने फ्राई करके रख लिया और इसका अगर आप पाउडर बनाना चाहते हैं पाउडर बना लें, वरना ये ऐसे ही चबा के खाएंगे तो मज़े की लगेगी। तो इसको आपने चीनी मिला सकते हैं अपनी पसंद की, इसके अंदर चीनी ऐड करें और ऐड करके आपने इसको रख लें और उसके बाद आपने जो है 1 चम्मच अलसी का रोज़ाना आपने रात को सोते वक्त खा लेना है। इससे जो है आपकी स्किन की जो छाइयाँ पड़ गई हैं, धब्बे पड़ गए हैं और आपकी स्किन ख़राब हो गई है, जिस्म की पूरी जो है बॉडी आपकी ख़राब हो गई है दवाइयाँ खाने से या किसी बीमारी की वजह से आपकी जो जिल्द ख़राब हो गई है जिस्म की, तो आपने ये अलसी का इस्तेमाल करना है नाज़रीन। अलसी जो है आपकी सारी बॉडी को जो है रिपेयर करेगा, आपकी बॉडी को ताकत देगा, आपकी बॉडी की सफाई करेगा, आपके चेहरे को जो रौनक चली गई है उस रौनक को दोबारा करेगा। तो नाज़रीन, अगर आप ये अलसी भून कर खाएंगे सारी सर्दियाँ तो आपके जो चेहरा है बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा, चेहरा ग्लो आ जाएगा चेहरे पे। तो आपने ये जो है अलसी का ज़रूर इस्तेमाल करना है नाज़रीन। ये अलसी जो है हर मर्द और औरत दोनों खा सकते हैं और इसको जो है आपने सुबह शाम खाएं, सुबह शाम नहीं खा सकते तो रात को अपने ज़रूर जो है सोते वक्त 1 चम्मच आपने खाना है। तो ये चम्मच आप चबा के खा लें, इसके ऊपर पानी पीने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी, इसको वैसे ही चबा कर खा लें तो इससे और अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो नाज़रीन, अगर आप 15-20 दिन या 1 महीने तक आप अलसी का इस्तेमाल रखेंगे तो आपकी जो बीमारी है जिस्म की वो सारी चली जाएगी। जो भी आपकी बीमारी के साइड इफ़ेक्ट हुए हैं अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाने से या मज़ीद और आपने जो ग़िज़ाएँ खाई हैं उससे जो है आपके जिस्म की जो जिल्द ख़राब हो चुकी है, आपके चेहरे की जिल्द ख़राब हो चुकी है, तो आप अलसी खाएँ। अलसी जो है आपके खून में शामिल होकर आपके जो है पूरे चेहरे का, आपके जिस्म की सफाई करेगा और आपके चेहरे पे ग्लो आएगी, खूबसूरत चेहरा हो जाएगा, आपके जिस्म की जो बॉडी ख़राब हो चुकी है वो अच्छी हो जाएगी। तो ये से अलसी के फ़ायदे और परहेज़, आपने जो है गर्म चीज़ें जो है ज़्यादा खा लेते हैं लोग, उनसे थोड़ा परहेज़ करें क्योंकि सर्दी आ रही है, लोग इतनी ज़्यादा तादाद में जो है गर्म चीज़ें खाते हैं, ड्राई फ्रूट खा लेते हैं, अंडे और चाय, क्या क्या चीज़ें जो हैं खाते हैं कि हमें गरमाइश रहे। ऐसा नहीं करना चाहिए नाज़रीन, अपने मिजाज के मुताबिक अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करें, दवाई की तरह इस्तेमाल करें। ये ना समझे ये चीज़ अच्छी लग रही है तो हम ज़्यादा जो खा लेते हैं उससे जो हमें नुकसान हो जाता है। तो इस तरह जो है आपने दवाई को दवाई समझकर खाएं, मज़े की चीज़ें खाते खाते हम ज़्यादा खा जाते हैं तो इससे जो है हमारी बहुत सी बीमारियां हमें लग जाती हैं। तो नाज़रीन, इस तरह अपने जिस्म का बहुत ख्याल रखा करें, ताकि खाने पीने का जो है अपने ख्याल रखना है, इसलिए कि भी सर्दियों में ज़्यादा चीज़ें खा लेनी है गर्म, तो उससे जो है गर्मी में आपको जब आता है तो उससे जो है वो आपके जिस्म में से जो वो गर्मी की वजह से आपका मवाद निकलता है तो उससे जो है बीमारियां निकलती हैं, गर्माइश हुई होती है तो उससे जो आपकी जिल्द ख़राब हो जाती है, चेहरे पर दाने निकल आते हैं, ऑयली स्किन हो जाती है। तो ये गर्मी में हमें इसका असर पता लगता है कि हमने सर्दी में क्या क्या चीज़ें ऐसी खाई हैं जो हमें गर्मी में ये असरात ज़ाहिर हो रहे हैं। तो नाज़रीन, ऐसा आप करें ही ना, जो आप सर्दी में लिमिट से खाएँ
طریقے سے کھائیں، روزانہ تھوڑی تھوڑی چیز کھائیں، دنیا کی ہر نعمت آپ کھا سکتے ہیں اگر آپ طریقے سے چیز کھائیں گے۔ اگر آپ تھوڑی چیز کھائیں گے، جیسے آج ایک چیز کھا لی، اگلے دن دوسری کھا لی، تیسرے دن اس طرح اگر کھائیں گے، اگر کٹھے ہی آپ نے ایک دن میں ساری چیزیں کھائیں گے تو اس کا کتنا آپ کو نقصان ہوگا، فائدہ ہونے کے بجائے آپ کو نقصان ہوگا، آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، آپ کے جسم کی جو باڈی ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، آپ کی جلد خراب ہو سکتی ہے۔ اس طرح جو ہے آپ نے طریقے سے چیزیں کھانی ہے، لمٹ سے کھانی ہے، زیادہ نہیں کھانی۔ تو اس طرح جو ہے اپنا خیال رکھیں گے تو آپ اچھی طرح زندگی اپنی جی سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے جو ہے یہ مرد اور عورت دونوں استعمال کریں جن کی جلد خراب ہو چکی ہے، اور دوائی جو ہے ابھی آپ نے ضرور استعمال کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کی بیماریاں ختم ہوں گی۔ اور یہ بچوں کو بھی، اگر بچوں کی سکین خراب ہوگی آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، تو یہ جو بچوں کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ اگر آپ بچوں کو ایک چمچ کا چوتھا حصہ چمچ کا دیں گے تو یہ بھی بچوں کو سردی میں بہت فائدہ دے گی۔ ان کی بھی سکین جو ہے سردی کے اندر جو خراب ہو جاتی ہے بچوں کی بھی، تو باہر گھومتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں بچے، تو ان کو بھی آپ دے سکتی ہیں، کوئی نقصان والی چیز نہیں ہے، یہ سب کھا سکتے ہیں، مرد عورت بچے بوڑھے سب کو آپ یہ جو ہے چیز دے سکتے ہیں، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، آپ کو اس کا ہر بیماری کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تو یہ السی جو ہے بہت آپ نے جو ہے صاف ستھری کر لینی ہے، کیونکہ یہ بہت ذرا اس میں مٹی بھی ہوتی ہے بعض دکانداروں سے، جس کے پاس آپ اچھی سٹور سے جائیں گے تو آپ کو اچھی صاف مل جائے گی، آپ کو صفائی کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ تو ناظرین، یہ جو ہے اپنا اس کا خیال ضرور کرنا ہے آپ نے، کیونکہ اس کے اندر اگر کچرا مٹی ہوگی تو وہ بھی کھانے کی چیز ہے، آپ خود گھر پہ لا کے صاف کریں، خود چیزیں ثابت چیزیں لے کر آئیں، ان کی صفائی خود کریں، تاکہ آپ کو تسلی ہوگی کہ ہم نے خود چیزیں لائیں اور خود اپنے ہاتھ سے صاف کیا ہے۔ تو بازار کی پیسی ہوئی چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس میں کیا ایڈ کیا ہوتا ہے، تو ہم وہ کھا لیتے ہیں، کیونکہ پیسی ہوئی چیزوں میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا ملا ہوا ہے۔ تو یہ آپ نے ضرور احتیاط کرنا ہے ناظرین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 1 گھنٹہ جو ہے واک ضرور کرنی ہے، تاکہ آپ کی جو باڈی ہے اس میں زیادہ دوران خون چلے اور آپ کا پسینہ نکلے، آپ کی بیماریاں نکلیں۔ آپ نے جتنا آپ چلتے ہیں اس سے تھوڑا آپ نے تیز چلنا ہے، تاکہ آپ کو واک کا مطلب جو ہے حل ہو سکے، تاکہ ہم واک کر رہے ہیں، چل نہیں رہے، واک کرنی ہے، ذرا تیز چلنا ہے تاکہ آپ کا پسینہ نکلے، آپ کی بیماریاں نکلیں۔ تو آپ نے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ واک ضرور کریں، اپنی زندگی میں ضرور اپنا واک کا جو ہے ٹائم نکالیں۔ تو ان چیزوں کا آپ نے بہت خیال کرنا ہے ناظرین۔ اور دوائی جو ہے یہ آپ نے صبح شام بھی کھا سکتے ہیں، رات کو آپ نے ضرور کھانی ہے، اگر صبح کو آپ کو ٹائم نہیں ملا تو آپ نے رات کا 1 چمچ ضرور آپ نے یہ السی کا بھنا ہوا کھانا ہے۔ تو اس طرح اپنا بہت سارا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور میرے لیے بھی دعا ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو ناظرین آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے، تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیو دیکھنے کو ملے، اور میری ویڈیو کو بھی لائک ضرور کریں، تو آپ کو مزید اور اچھی باتیں ملیں گی سننے کے لیے، اچھی دوائیں ملیں گی، تاکہ آپ کی ساری بیماریوں کا خاتمہ ہو سکے۔ تو اس کے ساتھ ہی باجی پروین کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اور کل انشاءاللہ تعالی میں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔